କି କଥା ବୋଲେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁନି ପୁଣି ଯେ ପୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ଚୁବେଇଲେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ ମତେ। ମୂର୍ଖତାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନିର୍ବୋଧତାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଷ୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଅଯଥା ବିଷୟ ଅଟେ। ଅଯଥା ବିଷୟ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ରୁଲ ନ କରିବା ଦରକାର। କଣ କହିଲେ? ମୋବାଇଲ ମତେ ଆଉ ରୁଲ ନ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ এটা ଟିକେ ଦେଖିଦେ, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେ, এটা ଟିକେ ଦେଖିଦେ, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେ ବୋଲେ ମୁଇଁ এটা ଦେଖୁଥିବି, ସେଟା ଦେଖୁଥିବି, ସେଟା ଦେଖୁଥିବି, এটা ଦେଖୁଥିବି। ଆଉ না, মোবাইল বুকো, মোবাইল তুই তোতে মুই কিনিছি, তুই মতে কিনিনি। বুঝলো? মুই যোটা ইচ্ছা সেটা দেখবি, যেতেবেলে ইচ্ছা সেতেবেলে দেখবি। রাতে 9টা পরে তুই তো ছুঁইবি নাই। যা কেটে কান্দু কান্দু থা বলো। এ মোবাইল কথা আমি শুনি বরবাদ হব কি? কি কথা শুনন্তু, যৌবନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି। ଯୌବନ ସମୟରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ହିଁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାପର କି ମୋବାଇଲର କି ଶରୀରର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କଥା ଶୁଣିବେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର, ନହେଲେ ବାଇବଲର, ମୋବାଇଲର ନାହିଁ କି ଶରୀରର ନାହିଁ। ନା, এই গোটে বিষয় বুঝিଯିବେ, ଓହୋ ହୋ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ମୋବାଇଲର ଦୁନିଆ କଥା ସେ କହିବ, ଏଇଟା ଚିପେ, ସେଟା ଦେଖେ, ସେଟା ଛୁଁ, ସେଟା କରେ। ନା 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 ନା, ମତେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୋବାଇଲକୁ ଯିବେ, ମନେକର ଅମୁକ ସାରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନକୁ ଯିବେ। ଅସୁବିଧା କଣ ହୁଏ? ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛେ, ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଫର୍ଷ୍ଟ जो पेज आसुची से पेज टच करे सिटी बुडी घंटाटे पार हो जाउची। सेटा करंतु नाही, एथिपे स्ट्रिक्ट होवा पड़िबो। मु मारिबी अमुक आज्ञा को नाम मारिबी, तांको वाक्य सेही वाक्य सुनिबी। स्ट्रिक्ट जदे हेबे नै फसी जेबे आपण माने। हालेलुया। अଯଥା काम जमा करिबे नाही। केतोटी हला? 8 नंबर, ଯୌବନ ସମୟରେ ଯାହା କରିପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଯାହା କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୌବନ ସମୟରେ ଯାହା କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ କାମ କୁହନ୍ତୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାମ କୁହନ୍ତୁ, ସଫା ସୁତୁରା କାମ କୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼େଇବା କାମ କୁହନ୍ତୁ, ସେବା କାମ କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗାଇବା କାମ କୁହନ୍ତୁ, ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି କେତେ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବା ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ନର୍ମାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆନୁମାନିକ କୁହନ୍ତୁ, ଆନୁମାନିକ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବା? ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। 400, 500, 300? ହଉ, এই ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମନେକର ଯେଉଁମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ଡାଇସିସର, ଏମାନେ ମନେକର ଜଣେ ଜଣେ 100 ଟଙ୍କା କି 200 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଯଦି ରାଇଜ କରିଥାନ୍ତେ, ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ବଡ଼ ଧରଣର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିନଥାନ୍ତେ? ଯୌବନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ପରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଜୟପୁର ସହରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭା ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମୋତେ ଡକାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୋତେ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆପଣ କେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ ଯିଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଜୀବିକା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଭାବନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭାବିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ମତେ କି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ସଭା କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ 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 କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମକୁ ନେଲେ,
आमको केमिति घरे पशिबा को पड़ला जानते एतिकी नइलु भावନ୍ତୁ अच्छा हजार हजार लोकंकर गोटे सभा करबा पई 3 दिवसीय सभा करबा पई मिनिमम केते टंका खर्च होइथबो 2-3 आराम रे 3 धरी की चलो 3 दिन को 3 लाख कौन से गोटे निजर कुड़िया घर रे टीण पकाई पारिबो नाही छात होई पारि था अधा तो होई पारि था एक व्यक्ति को हृदय जदि वास्तव प्रेम ईश्वर को प्रति आसीबो केही ताको अटकाई पारिबा नाही नाही केही अटकाई पारिबा नाही प्रभु लोक माने आज टिके सुजोग अछि आम पाए मो जीशु को प्रेम करूची मोर प्रेम को टिके देखेबी केमती देखेबी ताको सेवा को बढ़ेवा काम करिके देखेबी मो द्वारा जहा ही पारिबो ताहा मो करिबी ए निष्पत्ति नियंतो निश्चय करंतो प्रभु को सेवा पे मो कोन करि पारिबी गीत लिखि पारिबी लेखंतो मीडिया रे किछ करि पारिबी करंतो शॉर्ट वाक्य दे पारिबी करि कि छाडी दियंतो जणे तो थारो पाइबो जणे तो एनकरेज होबो हेउ किछि तो हेउ मीडिया रो जुगो जहा करि पारिबे करंतो वाक्यर सेवा करंतो गीतर सेवा करंतो अनुवाद सेवा करंतो बही लिखिबा सेवा करंतो मीटिंग अरेंजमेंट सेवा करंतो जहा करि पारिबे ईश्वर को राज्य बढ़िबा पई करंतो ऑटो ड्राइवर जदि करि पारला मते भाव जे हम निश्चय करि पारिबा प्रेज द लॉर्ड मो लास्ट मीटिंग रे मते सुनिली नेक्स्ट मीटिंग जणे व्यक्ति करूछन राइट हां ताली ठीक मारिबा से आज्ञा को हालेलुया एठारे से ऑप्शन दिली नाम दी बोले बहुत खुशी लागला मते सेटा सुने अरे मोर बापार बिजनेस चालुची मते टिके दायित्व नाही की हे स्वर्गस्थ पिता बोले खाली फुसलेबा जानि छी कि मो ना बेसी हला तांकु मागी देबा का आओ एटा दे दियो बोले बाटा नाही सरला फिनिश मो एथरो देबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कौन देखिलो जोर से कहंतो 1 नंबर 2 3 Praise the Lord. Hallelujah. बुझी पारिले चलो एबे हमें असली वाक्य को जीवा तो क्यों माने एग्री हाथ उठेबे वाह सत्य कहउछंदी क्या बात है सत्य रुधिपन आसे ना केमती ना हालेलुया पदे बोलिबा कि ना शुणुथिबा बोलिबा हां आपण माने बोलिबे मो पछरे बाजा वाला बाबू देखो मत आसुनी मु खाली फटा डबा सत कहूँ हालेलुया केते जण शुणिछन्ती डरी माने गीत ए बाप रे शुणिछन्ती कोडी शुणले अच्छा वेरी गुड डरी माने 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 माइक रे गाओ के जोड़े डरी माने डरी माने डरी माने डरी माने डरी माने हमें के बेबी पद को
Lord. प्रभु को लोक माने एटा कमी गला प्रभु को लोक माने जीवन भयभीत है निराश है चिंतित है बिताइबा पाए प्रभु हमको दे नांती हालेलुया एणु कौन परिस्थिति को आपण माने भयभीत हेबे नाही प्रभु साहाय्य कले आमे आर वर्ष रे गीत गाइबा हालेलुया तिमोथी को पाउलो को पत्र पढ़िबा प्रथम तिमोथी 4 अध्याय 12 पद तुम्हारो यौवन अवस्था सकाशे केही तुमको तुच्छ न करू किंतु वाक्य रे आचरण रे प्रेम रे विश्वास रे और पवित्रता रे विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हो यौवन अवस्था सकाशु केही तुमको तुच्छ न करंतु आ कौन कले तुच्छ न करिवे तार स्ट्रेटेजी से आम मान को सहज भाषा रे बुझाई दैछन्ते केउ केउ विषय आम मान को आदर्श हेबा निमंते से कहिसन्ती वाक्य रे प्रेम रे हां विश्वास रे हां वो पवित्रता रे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नंबर 1 ध्यान रे सुनिबे शीघ्र चेष्टा करिबी सारिबा पाई आमेन आमेन सत्तर छाड़ देबी माने तो पक्का सुनु एटा जना पड़ हालेलुया सुनिया पाई केते जण सत्तर इच्छुक टिके हाथ उठेबे दया कर मिछ कहबे नहीं देखो मो जबरदस्ती खाना देवा पई चाहूनी सत्तर हाथ उठांतु तबे मो भलरे कहबी नहीं हाथ कम हे गले जल्दी छाड़ देबी सत्तर सुनिबा मते मरेबा पास छना Praise the Lord. Hallelujah. Number 1 वाक्य रे आम्भ मानंको आदर्श हेबा को पड़िबो वाक्य रे आदर्श बोली कहिले दुई प्रकार कथा इंग्रजी तर्जुमा रे लिखा अछि गोटी होछि इन वर्ड माने एही वाक्य बाइबल आ गोटे शब्द रे वर्षन लिखा अछि इन स्पीच अर्थात कथा भाषा ए दुईटी विषय आम्भ मानंको आदर्श हेबा को पड़िबो प्रथम कथा देखिबा वाक्य जहा ईश्वर को बाइबल अछि वाक्य प्रभु को लोक माने आपण माने बाइबल पढ़िबारे आदर्श होंतु किछि किछि मंडल को जीवा समय हम माने देखिछु एपटे कहू कहू सेपटे ठियाई जैथिबे पढ़िबा पाए आपण माने मध्य किछि निश्चय थिबे भाबुछि तो सेई भाई जनक सेई भौणी जनक को आमे कोन बोली कहिबा पढ़िबारे आदर्श प्रभु को महा अनुग्रह रु आम चर्च रे मते केही काटिना दी क्विक बाइबल रीडिंग रे किए ना असंभव केही काटिना यूथ टाइम रे यूथ नाही सॉरी छोट बळरु यूथ जाय मु जेबे जाइथिले गुणपुर रे केही काटिना माने एमिति धरे कि बसते बन बाहर को मन कर कहबे रूत 1 ରୁ 3 बोले टप करी बाहर पड़थिबो रूत बोलो बोलो आंगुठी पळे जाइथिबो ए पाठ ऑटोमेटिक बाइबल रे आदर्श हेबार अछि सातोटी कथा नाम रे कहछि बाइबल संबंधी केउ केउ विषय रे आदर्श बा पढ़िबार आदर्श ताहा समावेश रे पढ़िबा कथा कोंतु मंडली रे पढ़िबा कोंतु केबा घरे पढ़िबा कोंतु आपनकर गोटे परिचय एपरि हेउ एही पुओ जनक एही झियो जनक प्रतिदिन बाइबल पढुछि हालेलुया मोर कथा मने पडुछि हम छोट समय रे साई पिला माने सब खेलिबा पई जाउथिले तो आमे भाई भणी माने घरे बाइबल बाहर करी बसथु सेमानको मनरे आम प्रति कौन भावना जात होइथिबो आगे केमती पिला माने खेल नाही खोली नाही किछि नाही बाइबल जते बसि छन्ते तार परिणाम प्रभु आज हमकु देखिबा को देइ छन्ते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भुवनेश्वर मु चाकरी करूथिले पूरा हिंदू माहौल थिले समस्त हिंदू माने न्यष्टिक हिंदू
ମୁଁ ମୋର ମାଲିକକୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହିନ୍ଦୁ ତାର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଓଲ୍ଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି 100 କୁ 100 ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମୁଁ 100 କୁ 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କହିବାର ମତଲବ ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ କାମକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ସରି ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କଲା ନାହିଁ ସେ ହଁ ବୋଲି କହିଦେଲା କାହାକୁ ଛୁଟି ଦେନାହିଁ ମତେ ଜଣକୁ ଆଗେ ଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଥ ଖୋଲିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବେ ମୋର ମନେ ହଉଛି ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ମତେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବ ଦେଖ ରେ ବାହାରିଲା ଭକ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ମତେ ମଜା ଆସୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଫୋନ କରି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ବୋଲୁଛନ୍ତି କନ୍ଦା ଖାଉ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସତରେ ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଠିଆ ହବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଆମର ମସ୍ତକ ନତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଧୂଳିକୁ ହେନା ଖତ ରାଶିରୁ ପୁଣି ଉଠାଇବେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସର୍ବଦା ମସ୍ତକ ମାନେ ଆମକୁ ଟପ୍ ରାଖ ରଖିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାର ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ବାଇବଲ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରତିଦିନ କଥା କହୁଛି ଓକେ ପ୍ରତିଦିନ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ କିଛି ପଢ଼ିବେ ନୂତନ ନିୟମରୁ କିଛି ପଢ଼ିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାଥିଉରୁ ଏପଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗୀତ ସଂହିତାରୁ କିଛି ପଢ଼ିବେ ହିତୋପଦେଶ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବି ପଢ଼ିବେ କଣ କଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଦିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଟା ଅଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସରିବେ ଏପଟ ମାଥିଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରକାଶିତ ଯାଏ ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦରେ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଟିକେ ମାଂସ ଝୋଳ ଟିକେ ଡାଲି ଆଉ ପାଣି ମଜବୁତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମିକର ଆପଣ କିଏ ହଲେଇବ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏସବୁ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଉଡଲି ପଢିବେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ସମୟ ଲାଉଡଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଟି କରି ପଢିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ପଢିବେ ଏସବୁ ବୁଝନ୍ତୁ ପାଟି ଖୋଲିକି ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରେଭେଲେସନ ମିଳେ ମନେ ମନେ ଏକାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତରେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ନଲେଜ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ପଢିଲେ ସେଇଟା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଇଟା କେବଳ ପଢିଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିଡିଂ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏହା ହେଉଛି ପଢିବା ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଶୀଘ୍ର ବାଇବଲ ସାରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମରେ 259-260ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଓକେ ଦିନକୁ ଯଦି ଆପଣ 5ଟା ପଢିବେ ଦିନକୁ 5ଟା ପଢିବେ 30-5 ଜଲ୍ଦି କଣ 30 ଏକେ 30 ଦୁଗୁଣେ 30 ତିରିକି 30 ଚଉ 30-5 ରବିବାର ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ସକାଶେ ଦିନକୁ ମନେକର 5ଟା ମାଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ 2 ମାସରେ ନୂତନ ନିୟମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂତନ ନିୟମ ପୋକ ପରି ପାଣି ପରି ବାଇହାଟ ହେଇଯାଇଥିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଠିକ୍ ସେପରି ପୁରାତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ତାହା କହିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି କେତେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଡେଲି ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବାର ଆଦର୍ଶ হবে ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଦିନକୁ 7-8ଟା ମେସେଜ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କେତେଟା 7-8ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏ ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା
ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ୱାସରୁମ୍ରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବ୍ରସ୍ କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଇୟରଫୋନ୍ ହେଡଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଜାଣନ୍ତି ସେ ପୁଅ କିଏ? ଜାଣିଗଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେ ଆକା ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛି ଲଙ୍ଗଟା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବ। ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, flood your mind with God's word. ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ ଏଇ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାହାରୁଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଦିଦି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲେ ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ, ଆସୁଥିଲେ 2ଟା ବେଳକୁ, ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଯାଉଥିଲେ 20 ଶିଫ୍ଟ ହେଲେ 1:30 ବେଳକୁ, ଆସୁଥିଲେ 10ଟା ବେଳକୁ। ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲି। ବାବୁ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ ବାବୁ ବୋଲି କହିବାର ମତେ। ଏବେ କହୁଛି ସେମିତି ହେଲି ନାନୀ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ପରିବାର ଠାରେ, ସାହି ଠାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ, ଗାଁ ଠାରେ, ଜିଲ୍ଲା ଠାରେ ହେବାର ଅଛି। ମୁଇଁ ଆକା ଏଡେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ହେବେ ନାହିଁ? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଗୋଟେ ଦୃଢ ମନୋବଳ ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଠିଆ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଆକା ଏଡେ ଯୋଗ୍ୟ କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। 13ଟା ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ କେତେ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଗଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ସ୍ପିକର କିଏ? ମୁଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ନମ୍ବର 1। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗିଯିବ ଏ ପିଲା ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ କିଛି ବି କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଲିମା ଜଣେ ନାହିଁ, ତାରପରେ 100ଟା ବାହାରିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ପାପରେ ଥିବ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପୁଣି ବର୍ବାଦ ହେଉଥିବେ, ଆମେ ଏଇଠି ନିଜେ ବର୍ବାଦ ହେଉଥିବୁ। ନା, ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ହେବି, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆଣନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନାହିଁ। ଦ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ କଲେ କହିବି। ହଁ, ମଜା କରୁଛି। ଆଜି ସମୟ ହେଲାନି, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି। ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। କିପରି 2 ଲାଇନ୍ କହିକି ସାରୁଛି। ମେସେଜ ସାରୁନି? ହଁ, ସାରିଦେବି। ଦେଖ, ସତ କୁହ, ପକ୍କା। ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କିପରି? କିପରି? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଜବ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ବେଷ୍ଟ ଜବ୍, PM ହେବା ବେଷ୍ଟ ଜବ୍। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାଲିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଲିକ ନା ପୃଥିବୀର ମାଲିକ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକର ମାଲିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଲିକ ନା ପୃଥିବୀର ମାଲିକ? ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କର ମାଲିକ ସେ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ନାହିଁ। ତାର ଚାକିରି 5 ବର୍ଷ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ବିଡିଓ ମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବୟସ ଥିବା ଯାଏ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ ହିଁ ନାହିଁ, ଅସୀମିତ ଅଟେ। ଅସୀମିତ ଅଟେ। କୋଉ ସରକାର କହିପାରିବ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣର ସେବା କରିପାରିବି? ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାଇଁ, କାହାକୁ ଦମ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସରକାର କହିପାରିବେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବି, ଆଉ ସେଇ ସରକାରର ଆମେ ଚାକିରିଆ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ସରକାର ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝିବେ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ସରକାର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମାନୁ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟରକୁ ପିଅନ ବୋଲି ମାନିବ କି? ସେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା। ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝେଇବା ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି। ଆମର ସରକାର, ଆମର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କୋଉ ମାଲିକ କହିପାରିବ? କୋଉ ମାଲିକ କହିପାରିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ହେଇପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଏ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସେ ଏମ୍ସ ହଉ କି ଫେମ୍ସ ହଉ କି ଆପଲ ହଉ କି କାପଲ ହେଉ,
ସେଠି ସମସ୍ତେ ପଇସା ସରିଲା ପରେ କୋ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଡାକ୍ତର ବୁଝା ପଡୁଛି ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ସରେ ଫେଲ ହେଇଯିବେ ଯୋଉମାନେ ଆପୋଲୋରେ ଫେଲ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ପାଖରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ ମତେ କୋଉ ସରକାର କୋଉ ଚାକିରି ବଡ ଆଚ୍ଛା ଦୁନିଆ ଯାକର ସୁନା କାରଟା ମୋଦିଟା ନା ମାଝିଟା ନା ଆଉ ନବୀନ ବୁଢାଟା মোর বাপা হালেলুয়া দুনিয়া যাকর গছ কারটা যোটে টেবুল হইছি চেয়ার হইছি কাঠ হইছি আর ডাবু ভারুছি কারটা গছ মোর বাপার গছ নে ডাবু তৈরি করে লোকমানকু তুমি ডাবু দউছ আর বেশি ফুটানি মারুছ সে গছ কে তৈরি করেছি মোর বাপা যিশু তৈরি করেছি বুঝলো কৌথিলে কৌথিবে টাইম নাই টপিক মধ্য নাই বেস্ট জব যিশুঙ্ক সেবা কার্য অটে সেই যুগর সম্রাট নবুকদনেছর মানিগলা সে রাজগণর ঈশ্বর অটন্তি বলছি সে দেবগণর ঈশ্বর বলুছন্তি দানিয়েল তুমি যে প্রভুঙ্কর সেবা করুছ আজি ঠারু দেশর সমস্তে তাঙ্কু মুন্ডিয়া নমালে মুই তাঙ্কু দেবী বলুছি কি প্রভু আজ্ঞা আর আমি তাঙ্কর সেবক হালেলুয়া পৃথিবী কার সূর্য কার চন্দ্র কার সমুদ্র কার জগত কার বুঝা পড়ুছি আমি তাঙ্কর দাস দাসী অট হালেলুয়া বেস্ট জব ঈশ্বরଙ୍କ সেবক দায়িত্ব বেস্ট জব অটে কেবে প্রভু সুযোগ দেলে মু বিস্তৃত ভাবে এহাকু কহিবি আমি কোন কোন দেখিলে পড়িবা শুনিবা 3 নম্বর হচ্ছে সঞ্চয় করিবা যথেষ্ট বাক্য সঞ্চয় করন্তু যথেষ্ট যথেষ্ট মানে যথেষ্ট সঞ্চয় করন্তু মোর মনে হচ্ছে বাইবেল মেমোরি ভার্স প্রোগ্রাম হুয়ে यूथ মানকর রাইট সন্ডে স্কুল হুয়ে আপন কেবে মধ্যে ছিল সেকেন্ড হেবা কোনাই এই চ্যালেঞ্জ নিয়ন্তু এই চ্যালেঞ্জ মতে কেবে সেকেন্ড হেবা কোনাই না ফার্স্ট প্রেজ দ্য লর্ড বুঝিব কান্দু বাইবেল আমি বর্ণনা করু নাই সময় হয়ে যাচ্ছে 3 নম্বর কোন বাক্য সঞ্চয় করিবে 119:11 কোন লেখা আছে मुझे पर तुम विरुद्ध पापन करे तुम्हें अपना हृदय मध्य तुम्हारा वाक्य संचित करे समस्त यूथ माने 119:11 बाहर करंतु जल्दी बाहर करंतु मुझे पर तुम विरुद्ध पढ़ो बोली कहे नहीं बाबू समस्त बाहर कर ले मो 1 2 3 गणुची उच्च स्वर रे पढ़िबे रेडी 1 2 3 जोर से पाप न करिबा पाई कौन करिवार अछि मते केते सहज देखो दिस इज हाउ इजी एते सहज अटे पवित्र जीवन मते पाप करिवार नै मते पाप छाड़ीबार अछि मते लाइन मारिबा छाड़ीबार अछि मते मंदभ्यास छाड़ीबार अछि असुचिता छाड़ीबार अछि बेविचार छाड़ीबार अछि से सब छाड़ीबी बोली बेसी ध्यान न दे वाक्य किपरि बेसी संचय करिबी ताहा जदि ध्यान दे देबे से सब ऑटोमेटिकली दूर होई जेबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम वाक्य मु संचय करि रखी नॉर्मली लोक माने गॉडरेज रे कौन संचय करि रखंती हां डाबू डाबू बाया बाबू आज ठारो डाबू बाया बाबू नै जिसु बाबू हो जाऊ जिसु पाए बाया मु गोटे गीत लिखिबी बोले भाबुची पागल ऊपर लिखिबी कि नहीं प्रार्थना